Καλησπέρα σας. Είμαστε στο βιβλιοβούλιο, σε ένα διαφορετικό βιβλιοβούλιο αυτή τη φορά. Βρισκόμαστε στα Χανιά, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων το 4ο και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας έναν συγγραφέα από τους πιο αγαπημένους μας και τους πιο αγαπημένους του ελληνικού κοινού από τη Λατινική Αμερική, από την Κούβα συγκεκριμένα, τον Λεωνάρδο Παδούρα, διάσημο στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο βέβαια στην Ελλάδα. Κύριε Παδούρα, γεια σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας. Buenas tardes, Manoli. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ξεκινάω αμέσως έτσι, τη συζήτηση. Βγήκε μόλις ένα βιβλίο στα ελληνικά, αυτό εδώ, το οποίο λέγεται «Τέλειο παρελθόν» και είναι το πρώτο της σειράς με πρωταγωνιστή τον εξίσου διάσημο με εσάς, τον Μάριο Κόντε. Οι εκδόσεις Καστανιώτη που το εκδίδουν αποφάσισαν να βγάλουν από την αρχή και όσα τη σειράς του Μάριο Κόντε λείπουν και δεν έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα. Έχει ένα πρόλογο του μεταφραστή όλων των βιβλίων σας στην Ελλάδα, στα ελληνικά, του Κώστα Θανασίου και ένα δικό σας επίμετρο το οποίο μιλάει για το πώς γεννήθηκε αυτός ο ήρωας. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Εσείς βέβαια έχετε γράψει πολλά βιβλία, στην Ελλάδα κυκλοφορούν 9 συνολικά. Τα 7 μάλλον από τα 9 είναι με τον Μάριο Κόντε, λείπουν 3 νομίζω. Αλλά υπάρχουν και άλλα βιβλία που δεν είναι αστυνομικά και τα οποία ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει στα ελληνικά. Κάνω έτσι μια γενική εισαγωγή. Τώρα ας μιλήσουμε για τον Μάριο Κόντε. Αυτός γεννήθηκε, το γράψατε όπως λέτε το 1989, έτσι, το πρώτο αυτό βιβλίο και γεννήθηκε δηλαδή μάλλον ο ήρωας, κυκλοφόρησε λίγο αργότερα το βιβλίο σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Πολύ μεγάλων αλλαγών, η πτώση του τείχους στο Βερολίνο κλπ. Τι είναι αυτός ο Μάριο Κόντε, πώς γεννήθηκε στη σκέψη σας, τι σημαίνει να είσαι αστυνομικός, πρώην αστυνομικός είναι ο Κόντε και φιλόλογος όμως, τι σημαίνει να είσαι αστυνομικός στην Κούβα εκείνη την εποχή, τι σημαίνει να γράψεις αστυνομικό, πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ξεκινήστε εσείς με όποια σειρά θέλετε. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Solamente quiero decirte algo. Aquella era una época difícil, pero la época difícil no ha terminado. Seguimos viviendo en épocas difíciles. Es tremendo, es tremendo. Bueno, en el año 89 yo comienzo a escribir esta novela, Pasado Perfecto. Era una novela policíaca que yo quería que fuera policíaca, pero que no se pareciera a las novelas policíacas que se escribían en Cuba. Simplemente con decirte cómo se le llamaba a aquel tipo de literatura vas a entender. Se le llamaba novela policial revolucionaria. Y era un producto que tenía bastante de policial, mucho de revolucionaria y poco de novela. Era una literatura muy lamentable. Y yo me propuse justamente intentar hacer literatura. Y lo primero que me di cuenta que había que hacer era crear un personaje que fuera diferente a los personajes de ese tipo de novelas. Entonces, tenía que ser un policía porque no era verosímil que en Cuba en esos momentos una investigación de un crimen mayor, crimen de sangre, no lo investigara un policía, tenía que ser un policía. Pero empecé a construirlo y me di cuenta de que más que policía tenía que ser un antipolicía que hiciera la función de un policía, que investigara, porque siempre, Manoli, y eso tú lo sabes muy bien, la novela policial tiene un propósito, una estructura que se organiza alrededor de ese propósito, que es la búsqueda de una verdad. Empieza habiendo un cierto misterio, algo que no se sabe cómo ocurrió, y en el transcurso de la novela vamos buscando qué fue lo que ocurrió para saber la verdad. Y ese propósito lo cumple ese investigador. Entonces, tenía que ser un hombre con una relativa inteligencia para poder hacer este ejercicio, pero yo quería que además tuviera una sensibilidad. Y empecé a darle características. Es un hombre de mi generación, con aficiones por la literatura, quiso ser escritor, le interesa escribir, tiene un grupo de amigos con los que se relaciona y que también le sirven
para hacer toda una serie de reflexiones, no solo sobre la investigación policial, sino sobre la realidad que vive, porque quería que este personaje tuviera opiniones sobre esa realidad. Y así le fui dando forma a este personaje. Es un hombre que vive en un barrio muy parecido al mío, que estudió en los mismos colegios que yo, que tiene mi misma edad, algunas características, gustos personales parecidos al mío, por ejemplo, y esto le crea un gran problema a mi traductor Costas, es que habla mucho de béisbol y no hay términos griegos que traduzcan exactamente lo que quiere decir esa jugada, esa situación en el béisbol. Y bueno, escribí esa primera novela, se pudo publicar en México en el año 91, en Cuba fue imposible publicarla, la terminé en el 90, se publicó en el 91 en México, y cuando recibí los primeros ejemplares, se lo di a leer a varios amigos, y algunos me decían, bueno, la novela me gustó, pero todo el mundo me decía, me gusta ese personaje de Mario Conde, me gusta ese personaje de Mario Conde, y me di cuenta de que el personaje seguía vivo, que era posible continuar con él, y tomé una decisión bastante aventurera, porque decidí escribir otras 3 novelas con el personaje y hacer una serie de 4 que ocurrieran en las 4 estaciones del año, las 4 estaciones climáticas del año 1989. Esta corresponde al invierno, entonces sería primavera, verano y otoño. Y a lo largo de 6 años escribí esas otras 3 novelas, es lo que se llama la serie de las 4 estaciones. De esas novelas hay algunas que ya están publicadas aquí en Grecia, faltan otras que se publicarán en los próximos años, porque la editorial Castañotti ha preparado como para hacer una especie de colección de las novelas de Mario Conde, y estoy muy satisfecho con lo que está ocurriendo aquí en Grecia, gracias a mis editores, gracias a mi traductor y sobre todo gracias, bueno, hay un elemento que es muy importante, el Festival Lea ha sido una plataforma muy importante para que se conozcan los autores de lengua española aquí en Grecia, pero mi mayor gratitud, por supuesto, está hacia los lectores griegos que han aceptado a Mario Conde, han aceptado a su autor y que se están leyendo estas novelas. Είναι αλήθεια ότι το φεστιβάλ Λέα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην διάδοση της ισπανόφωνης λογοτεχνίας, εδώ και αρκετά χρόνια το κάνει αυτό, και εσείς είσαστε σίγουρα από τους πιο αγαπημένους συγγραφείς του ελληνικού κοινού. Ήθελα να ρωτήσω, είπατε ότι εκείνο το πρώτο μυθιστόρημα δεν θα μπορούσατε να το εκδώσετε στη Κούβα. Υπάρχει μια εποχή και για την Κούβα πριν το 89 και μετά το 89, γιατί το τοποθετείτε εκεί, ή είναι αλλιώς τα πράγματα στην Κούβα? Sí. Esta novela, bueno, yo la termino en el año 90 y la envío a un concurso que era para premiar novelas policiales revolucionarias. La novela, después los jurados que participaron en el premio me dijeron que la novela ellos la consideraron la mejor, la que debía ganar el premio, pero los organizadores dijeron, no, esta novela no es una novela policial revolucionaria, esto es otra cosa. Y me quedé con el manuscrito en la mano, porque ya empezaba esa crisis que viene a partir de primero la crisis con relación a los países del este y la propia Unión Soviética, y después la desaparición de la Unión Soviética, que dejó a Cuba en esa crisis que hablábamos al principio, este inicio de esta larga crisis que hemos vivido. Y esto es significativo, Manolis. Lo primero que faltó en esa crisis ya en los años 90 en el año 90 fue el papel. El papel con que se imprimían libros en Cuba venía de la Unión Soviética. Y por lo general se hacían grandes tiradas de libros en Cuba. El papel le era muy barato a la industria editorial cubana y publicaban muchos libros en muchas cantidades de ejemplares. Pero desapareció el papel y la única posibilidad que tenía era ese concurso. Y como no pude, no fue premiada en el concurso, me quedé con una novela sin saber qué hacer con ella. Y pasó por La Habana en esos días un escritor que estuvo presente este año en el Festival Lea, el mexicano Paco Ignacio Taibo, que ya había creado un festival en España que ha sido muy importante para la novela policíaca, que se llama La Semana Negra de Gijón, en Asturias, en el norte de España.
Y Paco pasó por La Habana y yo le di el ejemplar mecanografiado y le dije, Paco, léete la novela y dame tu opinión. Eso pasó más o menos como en abril del año 91. Yo había regresado de un trabajo en España y había logrado, a través de un uruguayo que vivía en Cuba, comprar una computadora, un ordenador, porque a los cubanos no nos los vendían. Aunque tuvieras el dinero, no podías comprarlo. Y este uruguayo me hizo el favor y me lo compró. Y yo, para ejercitarme con el ordenador, que era nuevo, lo que hice fue tratar de pasar en limpio la novela y tenerla en la computadora. Y de hecho lo que pasó fue que la reescribí. Pero Paco se había llevado el original y con ese original, en una pequeña colección que se fundó ese año por la Universidad de Guadalajara en México, salió publicada la primera edición de Pasado Perfecto. Por lo que después las ediciones que salieron, finalmente salió en Cuba, después salió en España, y que es la que se ha traducido a distintos idiomas, es una segunda versión. Es una segunda versión que ocurre lo mismo, pero ocurre mejor escrito, porque tiene una versión que pude rectificar. Στην Κούβα πότε κυκλοφόρησε? La novela se publicó en el año 94 en Cuba. En el 93 yo gano un premio de novela en Cuba con la segunda. Y se publica ese año, la segunda, que se llama Vientos de Cuaresma, es la de la primavera. Y al año siguiente, gracias a un dinero que dio una asociación cultural italiana con el que se pudo comprar papel, pues se imprimieron algunos libros, 6, 7 libros, títulos diferentes, ¿no? Y entre ellos estuvo este Pasado Perfecto. Y curiosamente, esa novela, que no había sido premiada en Cuba, pues gana el premio de la crítica del año, a uno de los mejores libros del año en el año 94. Γενικότερα οι σχέσεις σας με τις κυβερνήσεις, ας πούμε, τις κουβανικές, πώς εξελίχθηκαν στον χρόνο? Δηλαδή, σας αποδέχονται και ένα βαθμό κριτικής τον οποίο ασκείτε? Πώς είναι ένα παρεδώσει με ιδιαιτερότητες? Sí, hay un poco de estira y afloja, como dice el traductor que estoy escuchando. Mira, en el año 95 yo escribí la tercera novela de la serie, que ya está publicada aquí en griego, es Máscaras. Y esa novela yo la envié a un concurso en España, tuve la suerte que ganó el premio. El concurso era del año 95, pero se dio el premio en enero del 96. Y unos días después, la directora de una muy importante editorial de España, Tusquets Editores de Barcelona, me llamó y me dijo que querían publicar la novela, que ya la había leído y querían publicarla. Y ahí empieza mi relación con esta editorial española, empieza en ese año 96 y es la que tengo hasta ahora, es decir, que va a ser 30 años que tengo la relación con esa editorial. Eso me permitió no solo tener un editor seguro, sino saber que tenía un espacio de libertad mucho mayor. ¿En qué sentido? Mis libros ya no tenían que pasar por ningún filtro institucional cubano, ninguna editorial cubana. Iba directo a mis editores en Barcelona. Y así ha sido desde entonces hasta acá. Eso ha sido muy importante en mi carrera, porque yo creo que la independencia del escritor, la libertad del escritor, sobre todo en el caso de la novela, en el que tienes que manejar tantas ideas, tantos conceptos, pues es fundamental. Sin libertad no se puede escribir. Y esa me la ha dado esta editorial española. Esto ha provocado que mis libros salgan en Cuba, a veces sí, a veces no, con pequeñas tiradas, con algunas críticas por algunos funcionarios sobre mis novelas, pero incluso un libro tan profundo en su mirada de los problemas de una sociedad como la cubana, porque habla del fenómeno del socialismo, del comunismo en general, que se llama El hombre que amaba a los perros, se publicó en Cuba. En los últimos años ya varias de mis novelas no han salido. También hay un problema con el papel mucho más grande ahora y eso es lo que me dicen, que no se publican porque falta papel, pero yo creo que también falta voluntad. Y el resultado ha sido, Manolis, que en Cuba yo
soy un poco invisible. Esto que estamos haciendo ahora, filmar una entrevista para televisión, en Cuba no me pasa hace muchos años. Hace muchos años no salgo en la televisión, no se habla de mí en los periódicos ni en la radio, los libros se publican poco y mal. No me siento especialmente vigilado ni asediado, debo decirlo. Sigo haciendo mi trabajo y en mi casa. Viajo con mucha frecuencia, como sabes, porque aquí mismo a Grecia vengo casi siempre un año sí, un año no, coincidiendo con la publicación de los libros, y sobre todo que escribo lo que necesito escribir, en otra época, en épocas anteriores, y de esto yo hablo, por ejemplo, en esa novela Máscaras, hablo de un periodo de muy fuerte represión cultural en Cuba, esos años 70 en que se adopta una política abiertamente soviética con respecto a la cultura. Si yo hubiera, no es que yo hubiera escrito estos libros, es que yo no hubiera tenido ni siquiera la posibilidad de pensar en escribir libros como estos. Los espacios mentales se redujeron porque sabías que no podía salir de ahí. Incluso estaba prohibido para los autores cubanos publicar en editoriales fuera de Cuba si no era a través de una institución cubana, una agencia literaria que existía, o el Ministerio de Cultura, o la Unión de Escritores. Se consideraba que era un delito prácticamente intentar publicar un libro fuera de Cuba. Es decir, que no se me hubiera ocurrido ni escribirlo ni publicarlo. Entonces, la situación cambia realmente en los años 90 y hay estos problemas de que uno es más visible, menos visible, no te dan un premio, te dan otro premio, pero afortunadamente la persecución y el hostigamiento a los intelectuales ya no es igual. Es que también los tiempos han cambiado, Estos son los tiempos de Internet, de las redes sociales, de una comunicación mucho más abierta en el mundo y siempre tienes una ventana que te permite hacerte visible. En aquellos años 70 no, estaban cerradas todas las ventanas. Έχετε μεγαλώσει μαζί με τον ήρωά σας, άρα δηλαδή έχει ζήσει και ο ήρωάς σας και εσείς όλη την ιστορία της Κούβας, τη σύγχρονη. Είπατε ότι στα βιβλία σας μιλούσατε για τα κοινωνικά ζητήματα και μιλάτε βέβαια για τα κοινωνικά ζητήματα τα σημαντικά της Κούβας, μιλάτε και για τα πολιτικά ζητήματα. Ήθελα έτσι να σας ρωτήσω το εξής. Ένας κόσμος, ας πούμε, που δεν ζει στην Κούβα, που είναι από άλλες χώρες, έχει για την Κούβα μια εικόνα στο μυαλό του μιας ουτοπίας, έτσι, μιας συλλογικής ουτοπίας, ενός ονείρου, και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία του τουρίστα που του αρέσουν οι ωραίες παραλίες, ας πούμε. Εσείς ζώντας μέσα στη χώρα και μεγαλώνοντας ήδη από την εποχή του Κάστρο μέχρι σήμερα, τι συναισθήματα κουβαλάτε για όλα αυτά, μια τόσο φορτισμένη ιστορία στη χώρα? Sí, has dicho algo que es importante, Manoli, y es que este personaje ha ido viviendo conmigo todos estos años y ha ido reflejando la sociedad cubana durante todos estos años. Y ahora, cuando alguien lee Pasado Perfecto y lee, por ejemplo, la última novela sobre el personaje que he escrito, que está publicada también aquí en Grecia, que se llama Personas Decentes, pues verá que las cosas que piensa y que reflexiona el personaje sobre la realidad han cambiado mucho. Ha habido un proceso de desencanto con esa idea utópica que es muy hermosa como principio, pero que puesta en la práctica no ha funcionado igual. En estos momentos la sociedad cubana se ha empobrecido, la gente se ha empobrecido, viven con muchas dificultades, con muchas carencias. Ayer mismo yo hablaba por teléfono con mi madre, tiene 97 años, y me decía, en toda esta zona donde vivimos no hay pollo, no se puede comprar pollo. Una vecina está yendo a otro barrio cerca de aquí para ver si allí hay pollo. Entonces,
imagínate, uno se pone a pensar, esa mamá de uno con 97 años, le pregunté, pero a ti todavía te queda, dice, sí, todavía tenemos en el congelador un poco de pollo. Cuando yo regrese a Cuba voy a regresar con comida para llevarle a ella y buscar allá donde comprar para que tenga. Es una preocupación que siempre nos acompaña. Las imágenes de Cuba, entonces, pueden ser muy contrastantes. Y mucha gente que visita Cuba quiere ver o lo malo o lo bueno de acuerdo a sus posiciones políticas. Yo creo que muchas veces se simplifica la realidad cubana entre el infierno comunista y el paraíso socialista. Y no es ni una cosa ni la otra, o es un poco las dos cosas o es otra diferente. Lo cierto es que la gente vive con muchas dificultades. Las estrategias de supervivencia que tienen que aplicar las personas son múltiples. Muchas personas dependen, por ejemplo, de si tienen un familiar fuera de Cuba que les envía algún dinero, de trabajos alternativos que tienen que hacer porque el salario no les alcanza. Y te pongo un ejemplo, otra vez volviendo a mi madre con 97 años. Ella recibe una pensión de 1.500 pesos cubanos. Un paquete de 30 huevos, de gallina, vale 3.000. Es decir, con su jubilación solo pudiera comer un huevo un día sí y un día no en el mes. ¿Cómo vive una persona con esas condiciones? Entonces, bueno, depende mucho de todas estas cuestiones. Un hermano que tengo en Miami, yo que le llevo cosas, que afortunadamente gano mi dinero fuera de Cuba, legalmente además, que eso es otra cosa muy importante, y eso me permite, en nuestro caso, tener otras opciones, pero hay muchas personas que no lo tienen y viven a mi alrededor y yo los veo, son vecinos míos y realmente es una situación muy difícil. El sistema político se ha mantenido igual, ha habido pocos cambios, ya no está Fidel, ya no está su hermano Raúl, por lo menos activamente, pero su presencia sigue, hay un nuevo gobierno, pero la sociedad cubana ha cambiado mucho, la gente tiene otras expectativas, conoce otras realidades y sobre todo, Manolis, yo creo que la gente está como sufriendo lo que mi personaje de Mario Conde en una de las novelas anteriores llama un cansancio histórico. Están cansados de vivir en la historia y quieren vivir un poquito en la normalidad, en esa normalidad en la que las cosas funcionen con una lógica que de alguna forma sea decodificable. Por eso las personas que van a Cuba y te hablan sobre la realidad cubana, pues la esquematizan, porque es una realidad con tantas capas. En el mundo capitalista las reglas están claras. Si tienes dinero, tienes posibilidades. Si no tienes dinero, estás mal. En español te lo voy a decir, estás jodido si no tienes dinero. En este mundo socialista, incluso a veces con dinero, estás jodido. Entonces es muy difícil poder establecer un panorama de alguien que no vive en Cuba sobre la realidad de Cuba. Κάποιος αν ήθελε να υπερασπιστεί απ' έξω, τώρα κοιτώντας, να βρει επιχειρήματα υπέρ της συνέχειας, ας πούμε, θα έλεγε ότι αυτό που ξέρουμε είναι πως ορισμένοι τομείς στην Κούβα είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένοι και επίσης ξέρουμε ότι έχει υποστεί και πολλές και υφίσταται πάντα πιέσεις προφανώς από τον άσπονδο εκεί φίλο που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με εμπάργο, με αποκλεισμούς και έχει περάσει και από περιόδους μεγάλης, ακόμα και πείνας, ας πούμε, εξαιτίας εν μέρη και της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης αλλά και των πιέσεων των εξωτερικών. Ο Μάριο Κόντε πώς τα βλέπει όλα αυτά? En esa última novela que mencionaba ahorita, Personas Decentes, ocurre en el año 2016, en el momento en que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visita Cuba. Y fue un momento en el que la tensión entre Cuba y los Estados Unidos disminuyó y venían muchos visitantes
norteamericanos a Cuba, había encuentros culturales, académicos, deportivos, religiosos, en fin, de todo tipo. Y se vio un movimiento en la sociedad cubana. Las cosas empezaron a mejorar, había dinero, se movía el dinero, la gente viajaba, entraba, salía, pero todo eso en el año 2017 con el primer gobierno de Trump cayó y 2 años después llegó la pandemia. Todo eso ha provocado una caída muy brusca en la vida cotidiana cubana. Con el primer gobierno de Trump y ahora con este segundo, incluido en ese lapso el gobierno de Biden, que apenas cambió las cosas con respecto a Cuba. La presión de esa ley de embargo, que en Cuba se le llama el bloqueo, ha sido más fuerte, Hubo un momento, te decía antes que por ejemplo, muchas familias dependen de las remesas que le manden del exterior. Eso es muy común en Centroamérica, en América Latina en general, muy común. Pues hubo un momento en el gobierno anterior de Trump que no había ningún canal para enviar dinero a Cuba. Y ahora mismo, si tú como ciudadano europeo visitas Cuba, si después quieres ir a los Estados Unidos, no puedes aplicar con la visa electrónica. Tienes que pedir una visa en un consulado norteamericano con un trámite que puede ser bastante complicado y dilatado. Es decir, que hay mucha presión en todos los sentidos. También yo creo que la estructura económica cubana, la que lleva el gobierno, no ha evolucionado con la rapidez que debería. Se decía en un momento que íbamos a avanzar sin prisa, pero sin pausas. Y yo creo que se avanzó demasiado lentamente y con muchas pausas. Y no se han hecho cambios que pienso que se hubieran sido beneficiosos, y se han hecho otros cambios que han sido perjudiciales. Los economistas que hablan de los temas de Cuba, que conocen la realidad cubana, pues lo han advertido mucho. Yo no soy economista, yo soy un observador de esa realidad, alguien que vive esa realidad y que lee sobre ella, y por eso te puedo hacer estos comentarios. Si me dices cuáles son las soluciones, ahí ya sería imposible para mí porque no tengo esa capacidad. Estoy hablando de los fenómenos que ocurren y de cómo ha sido interpretado por los que saben. Entonces, creo que Cuba necesita cambios porque es una sociedad en la que las personas están viviendo con muchos problemas. Ahora mismo, Manoli, ahora mismo en estos días, en Cuba hace tanto calor como el que sentimos hoy viniendo hacia acá, aquí en La Canea. 32 grados, sol, humedad, y hay personas que tienen falta de electricidad, cortes de electricidad de hasta 20 horas diarias. Hasta 20 horas diarias. En Cuba vivir sin un ventilador es prácticamente imposible. No estoy hablando ya del aire acondicionado, un ventilador. Y sin un refrigerador en el que guardar esa poca comida que consigue, pues te crea esto un problema mucho más grande. Entonces la gente está sufriendo mucho esa situación, mucho. Ο Μάριο Κόντε είναι λοιπόν ένα πρόσωπο που εξελίχθηκε στον χρόνο. Ήταν φιλόλογος, έγινε αστυνομικός, μετά πουλάγε παλιά βιβλία. Έτσι. Μιλήστε μας λίγο παραπάνω για αυτόν τον άνθρωπο. Τι είναι τελικά αυτός ο Μάριο Κόντε? Sí, mira, Mario Conde ha sido mis ojos para mirar la realidad cubana. Ha sido la vía por la cual yo he hecho este recorrido de tantos años. La primera novela, esta ocurre iniciándose el año 89 y la más reciente ocurre en el 2016 y estoy pensando pronto escribir otra que ocurrirá más hacia adelante en el tiempo, porque bueno, acabo de terminar una novela en la que no aparece Conde. Esa novela se va a publicar ahora pronto en España y espero que también pronto acá en Grecia. Pero esa no tiene el personaje de Conde. Entonces, en ese periodo Conde ha visto todos los procesos, eso mismo, desde su vida anterior a entrar en la policía, sus años de policía. En la cuarta novela de la serie, deja la policía, comienza a vender y comprar libros viejos, algo que fue un negocio que se practicó en Cuba, sobre todo en los años 90, y ahora vive
de cosas que van apareciendo, trabaja con algún amigo, cuida en un lugar, es decir, estrategias de supervivencia, igual que cualquier otro cubano. Y también hay en el personaje algo que es muy importante, que es la conciencia no solo del paso del tiempo histórico, sino del tiempo físico. Mario Conde va envejeciendo conmigo, va sintiendo el paso de los años, lo que eso significa. No es lo mismo en la primera novela un hombre de 35 años que en esta última un hombre de 63. Entonces, 62 tenía en Personas Decentes. En la próxima va a tener casi 70. Entonces va reflejando algo que para mí es muy interesante, en el sentido de que me permite hacerme un autoexamen a mí mismo de lo que significa el paso del tiempo físico. A veces no tenemos toda la conciencia de lo que esto va ocurriendo, solo tenemos conciencia cuando nos duele la rodilla. Digo, oh, esta rodilla, hay un personaje que dice, antes yo tenía 2 rodillas, la izquierda y la derecha, ahora tengo una rodilla buena y una mala. Entonces uno va teniendo conciencia de que le duele la rodilla, sabe que está envejeciendo. Pero hay muchos procesos que también son psicológicos. La manera, por ejemplo, en una de las novelas de Conde hay un grupo de jóvenes que tienen unas actitudes que para él son muy raras. Y un proceso importante de él es un proceso mental de tratar de entender a esos jóvenes. Porque cuando nos vamos poniendo viejos hay un gran peligro, Manoli, y es que nos volvamos conservadores. De que digamos, no, eso está mal, y todo lo veamos desde nuestra perspectiva y nos parezca que está mal. Las redes sociales están mal, esas actitudes están mal, en fin. Y yo creo que uno tiene que tener la capacidad de ser comprensivo, porque exigimos cuando éramos jóvenes que fueran comprensivos con nosotros. Cuando nos dejábamos el pelo largo o nos dejábamos la barba en aquellos años, en fin, los mayores decían, pero mira ese pelo, lo que parece una mujer, y nosotros pedimos el derecho a poder tenerlo. Creo que los jóvenes hoy también tienen el derecho a tener sus propios gustos, sus propias preferencias, y que nosotros lo entendamos. Y eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque si ocurre a nivel de los individuos, a nivel de las instituciones también puede ocurrir. Y eso es muy peligroso, Tú mismo que diriges un festival literario, tienes que estar con los ojos abiertos a las nuevas posibilidades que ocurran, porque si no, siempre el festival sería lo mismo, y la realidad no es la misma. Los lectores cambian, los mecanismos de edición y distribución cambian, las comunicaciones, las redes de comunicación han cambiado. Entonces pienso que debemos envejecer, pero con los ojos abiertos, y Conde me ayuda mucho a tener conciencia de eso. Θα τον πάτε και 80 ετών. Bueno, vamos a ver, si yo llego, él puede llegar. Esa es una apuesta que tenemos que hacer. Mira, en esta última novela él dice, bueno, realmente he entrado en la 4ª edad. Dice, si el promedio de vida en Cuba es 78 años y tengo 62, pues bueno, ya he vivido 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, y voy a vivir el último cuarto, es la 4ª edad. Y tiene esa preocupación con respecto al paso del tiempo. Es inevitable, Manoli, porque, y no quiero ponerme con esto solemne, pero sabemos que la vida es una derrota. La vida es una derrota, la vivimos hasta que algo pasa, que se acaba la vida. No sabemos, y esa es una de las grandes virtudes que tiene, es uno de los misterios, no sabemos cuándo va a terminar, pero mientras tengamos la posibilidad de vivirla, pues tenemos que adecuarnos a lo que son nuestras capacidades, a lo que son nuestras posibilidades, y eso es algo de lo que uno tiene que tener una clara conciencia, porque si no, puede hacer cosas que no están bien en muchos sentidos, pero sobre todo en un sentido ético. Puede ser que cometa errores siendo un viejo que no se asume como lo viejo que es. Σωστά. Και έτσι τελειώνοντας να ρωτήσω,
γράφετε αστυνομικό, αλλά γράφετε και μη αστυνομικό μυθιστόρημα. Αυτά τα δύο τα ξεχωρίζετε, στο έργο σας ή είναι μια ενιαία διαδικασία, είναι ενιαίο soma? No, yo creo, Manolis, que todo lo que yo escribo forma parte de un mismo complejo espiritual, conceptual, literario. Las novelas en las que aparece Conde y las novelas en las que no aparece Conde, los trabajos que he hecho para el cine, por ejemplo, una película que se vio aquí en un festival Lea, Regreso a Ítaca, dirigida por el director Laurent Cantet, es una película muy de mi generación, de los problemas de mi generación. El periodismo que hago es un complemento, tú lo sabes, yo de cada preocupación que tengo no puedo escribir una novela, sin embargo tengo una vía que me permite evacuar esas preocupaciones, que es el periodismo. Ahora mismo yo estoy colaborando con el periódico El País de España, publico todos los meses una tribuna y ya estoy pensando la próxima sobre algo que no sé si estará en algún momento en alguna novela, pero es algo que está muy presente hoy en mí y creo que en todos los que estamos aquí, allá afuera y en muchas partes del mundo, que es, y espero que mi traductor encuentre el término exacto, es la incertidumbre que estamos viviendo, con la guerra, con la economía, con la emigración, con tantas cosas que se están, con la política que están ocurriendo y que nos tiene atentos a lo que está pasando porque realmente estamos viviendo en una enorme incertidumbre. Entonces, eso que es una preocupación que puede convertirse en literatura, llevaría un tiempo poder escribir un libro sobre eso, y sin embargo tengo el periodismo. Así que todo creo que forma parte de una misma idea del mundo, de la expresión, de la comunicación, del entendimiento de la realidad. Και μια και μιλήσατε για την ανησυχία και την αβεβαιότητα στον κόσμο, να σας κάνω την ερώτηση, τι αισθάνεστε για αυτή, ειδικά την εποχή που είναι ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που γίνονται αυτά που γίνονται στο Ισραήλ, που γίνονται αυτά που γίνονται στην Ουκρανία? Σας προκαλεί πραγματικά μεγάλη ανησυχία και ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εποχής, ή τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο? Sí, yo creo que hay muchas cosas que me preocupan con respecto a esta época. He visto en estos días, por ejemplo, a las guardias, a la policía migratoria norteamericana persiguiendo inmigrantes y en mi mente la asociación viene con la persecución de judíos por los fascistas durante en la Alemania de Hitler. Pero esos mismos judíos que fundaron el Estado de Israel hoy están persiguiendo a los palestinos igual que los habían perseguido a ellos. Están haciendo una masacre étnica. Es decir, que la humanidad se comporta de maneras bastante perversas, porque incluso olvidan cuando fueron víctimas y se convierten en victimarios. Todo eso me preocupa mucho. Creo que además a nivel político existen unos personajes muy peligrosos, muy peligrosos. Hay un ascenso de una derecha muy agresiva con respecto a muchas cosas, a la economía, pero por ejemplo el tema de los emigrantes es un tema muy doloroso porque no se puede olvidar, Manoli, que la gente emigra porque hay una razón que los obliga a emigrar, y la primera de esas razones es la pobreza, la mala distribución de la riqueza en el mundo. Nadie se va porque quiere irse, se va porque se va empujado o por la violencia, por las cacerías estas que hemos visto, o por la pobreza en sentido general. Entonces todo esto me preocupa mucho y estamos en una situación en que no se sabe cómo van a evolucionar todos estos conflictos militares que estamos viviendo. Hay un proyecto político tan importante, político, económico, social tan importante como fue la Europa Unida, que fue
creo que logró unos niveles de satisfacción de los niveles de vida de las personas, de los más importantes que se ha conseguido, y está en peligro el proyecto europeo. Entonces, de verdad estamos en un periodo de una gran incertidumbre y nosotros como individuos particulares que somos, no tenemos mucho poder de decisión, pero cuando tenemos voz, tenemos que utilizar esa voz para por lo menos que quede constancia de que no estamos de acuerdo. No somos a lo mejor capaces, lo decía el otro día Petros Margaris en Atenas, estamos viendo una obra de teatro en la que a lo mejor somos capaces de cambiar los actores, pero no al director. Ese director es inalcanzable para nosotros, pero bueno, por lo menos que ese director oiga que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo los personajes que vemos en el escenario. Ωραία. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ, απόψε σε ένα ωραίο περιβάλλον, να πούμε τόσα ενδιαφέροντα πράγματα και να ευχηθώ και σε εσάς και στο Μάριο Κόντε να περάσουν αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι του μέσου όρου της ηλικίας, του μέσου όρου της ζωής, επιβίωσης και να μακροημερεύσετε. Bueno, quiero darte las gracias, no solamente por la entrevista, sino por la posibilidad de estar por segunda ocasión en el Festival del Libro de la Canea. Esta es una ciudad que me encanta, a mí Grecia me encanta, Creta me encanta y sobre todo me encanta la Canea, creo que es uno de los lugares más bellos del mundo y es un privilegio Manoli, tener la posibilidad de estar aquí con mis libros en este que es uno de esos lugares bellos que nos da el mundo y que nos da esta posibilidad de tener encuentros con lectores y con personas y bueno, y sentirme satisfecho de estar aquí y de la mano de mi amigo Mario Conde. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνάρδο Παδούρα, που ήσασταν μαζί μας. Ήταν πραγματικά μεγάλη ευχαρίστηση. Muchas gracias, Manoli, muchas gracias. Θα δούμε τώρα τα καινούργια βιβλία που κυκλοφόρησαν παρέα με τη Σταυρούλα Παπασπύρου. Σταυρούλα, γεια σου. Γεια σου, Μανώλη. Έχεις πολύ φρέσκα, νομίζω, βιβλία. Ναι, και πολύ ωραία. Τουλάχιστον τα δύο πρώτα είναι καταπληκτικά. Η Δεσμοφύλακας του Νίκου Δαβέτα, ναι, από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι το τελευταίο πεζό του Νίκου Δαβέτα, ο οποίος θυμίζω ότι έχει γράψει 7 ποιητικά βιβλία και 7 πεζογραφικά. Έχει και από τα δύο είδη λόγου. Αλλά έχει μια πρώτη περίοδο της ποίησης και μια δεύτερη. Ακριβώς, της πεζογραφίας. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο όρημα και αληθινά έργα του. Δηλαδή είχα την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια κάνει μυθοπλασίες που έχουν και ένα θέμα λίγο από την επικαιρότητα, λίγο, δηλαδή κάπως μια κατασκευή. Εδώ μιλάμε, είναι η αλήθεια του. Μιλάει η Δεσμοφύλακας, στην οποία αναφέρεται ο τίτλος, είναι η μητέρα του, η οποία βρέθηκε 28 χρονών, χήρα με 2 παιδιά. Ο Δαβέτας ήταν 4 χρονών όταν πέθανε ο πατέρας του. Και έπρεπε να δουλέψει αυτή η γυναίκα. Και δεν είχε πτυχίο, δεν είχε κάποιο δεν πτυχίο. είχε κάποια προσόντα ειδικά. Η μάνα της έδινε οδηγίες ότι οπωσδήποτε πρέπει να βρεις δουλειά και το μικρό στο παιδί, μικρό είναι, δώσ' το σε ένα ίδρυμα να το μεγαλώσουνε. Το μεγάλο, εντάξει, έχει αρχίσει να παίρνει το δρόμο του. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα το παιδί της δεν το έδωσε ποτέ σε ίδρυμα, τον Νίκο Δαβέτα, και αυτό το είχε ο Δαβέτας μέχρι το τέλος της ζωής του ευγνωμοσύνη για αυτή την στάση της μητέρας του, παρότι δεν ήταν εύκολο ούτε τα παιδικά του χρόνια ούτε η σχέση μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα έπιασε δουλειά ως σοφρονιστική υπάλληλος στις φυλακές Αβέροφ, στο μετεμφυλιακό ελληνικό κράτος. Και πήρε σύνταξη στις γυναικείες φυλακές. Και πήρε σύνταξη ως αρχιφύλακας από τις φυλακές Κορυδαλού. Και ο μικρός της γιος που έμελε να γίνει συγγραφέας έζησε τα παιδικά του χρόνια χωρίς να το πολύ λέει παρά έξω, τη δουλειά έκανε η μαμά του. Είχε την αίσθηση ότι η ίδια η μάνα του ντρεπόταν πιο πολύ από τον ίδιο για το επάγγελμα που έκανε. Είχε δηλαδή την αίσθηση ότι ήταν και η ίδια μια φυλακισμένη μέσα σε αυτό το επάγγελμα.
Τώρα, όταν ο Δαβέτας ήταν μικρός, ήταν και δικτατορία, μετά ήταν η μεταπολίτευση τα πρώτα χρόνια. Εντάξει, βέβαια, το κλίμα έχει λίγο ζήσει πάρα πολλά και όσο ήταν μικρός, τα δύσκολα πολιτικά χρόνια, πήγαινε και επισκέψεις. Τον έπαιρνε μαζί του η μαμά στις φυλακές και το μάτι του είχε σαρώσει πάρα πολλές και φυσιογνωμίες και καταστάσεις πολύ νωρίς για την ηλικία του. Τέλος πάντων, το βιβλίο πυροδοτείται από την αρρώστια της μάνας. Έχει πια περάσει το 85, κοντεύει τα 90, έχει άνοια. Όσο μπορεί την κρατάει σε σπίτι με γυναίκα, κάποια στιγμή όμως η κατάσταση είναι αφόρητη. Η μάνα όσο χάνει τα μυαλά της, τόσο πολύ επιστρέφει στη ρουτίνα της εργασιακής της δουλειάς. Δηλαδή τη βλέπεις το βράδυ να σηκώνεται και να μετράει ποιος κοιμάται στα διπλανά δωμάτια ή να ρυθμίζει κάτι ρολόγια. Δηλαδή επαναλαμβάνει τις κινήσεις που έκανε στη φυλακή. Κάποια στιγμή εξαφανίζεται από το σπίτι και έχει πάει σε ένα παρκάκι απέναντι από τις φυλακές Κορυδαλού. Όσο λοιπόν η μάνα χάνεται μέσα στα θολά νερά του μυαλού της, ο Δαβέτας γράφει. 2 χρόνια δηλαδή που τη γιατροπορεύει και βλέπει το τέλος της, αρχίζει και γράφει και λύνεται και ανακαλεί στιγμιότυπα από τα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια πλάι σε αυτή τη μάνα, όπως και ανακαλεί εικόνες από τη ζωή των φυλακών, είτε όταν πήγαινε ο ίδιος στη φυλακή, είτε όταν η φυλακή, δηλαδή κάποιες κρατούμενες που είχαν συνδεθεί με δεσμούς φιλίας με τη μητέρα του, τους έκαναν επισκέψεις στο σπίτι. Έχει παραλυπόμενα από τις ιστορίες που διαδραματίστηκαν μέσα στις φυλακές Αβέροφ. Ας πούμε, έχει μία ιστορία που λέει η διάσπαση του 1968. Αναφέρεται φυσικά στη διάσπαση του ΚΚΕ και σε μία από τις κρατούμενες που μαλλιοτραβήχτηκε με τις αναθεωρητικές και μετά κάτω από το στρώμα της είχε κρύψει όλα τα τρόφιμα που το κόμμα έδινε για να μοιραστούν στις συντρόφισσες. Εκείνη, επειδή είχε τσακωθεί και τις έβλεπε ότι θα αποχωρήσουν, τα είχε κρατήσει όλα κάτω από το στρώμα της μέχρι που είχαν σαπίσει και λήξει. Έχει την... Και έχει μια ιστορία με τη... Αμαλία Φλέμινγκ. Όχι, έλεγα μια άλλη που έχει πιο νωρίς με τη γυναίκα που είχε σκοτώσει τον άντρα της κλπ. Ναι. Και ίσως με τον εραστή της μαζί και τον είχε κάνει κομμάτια. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά είχε γίνει φίλη. Ήταν η καλύτερη φίλη της μάνας του. Πολλές γυναίκες με το που βγήκαν από τη φυλακή αυτοκτόνησαν. Δηλαδή γίνονταν και περίεργες οι συνθήκες μέσα στη φυλακή, φανερώνονται μέσα από το βιβλίο. Έχει πολύ πραγματολογικό υλικό. Μιλάει για εξέγερση που είχε γίνει. Αυτό που έλεγα πριν για την Αμαλία Φλέμινγκ, τη βοήθησε να στείλει κάποια χαρτιά προς τα έξω, κρύβοντας τα η δεσμοφύλακας στην Αγία Γραφή της, την οποία της την έδωσε μες στην εκκλησία. Βρήκε έναν τρόπο δηλαδή για να φυγαδεύσει κάποια κείμενα. Τέλος πάντων, ο Δαβέτας λέει εδώ ότι με έναν τρόπο προσπάθησε να επανεφεύρει τον εαυτό του. Δηλαδή, όταν μεγάλωσε και μπήκε στο πανεπιστήμιο και άρχισε να έχει λογοτεχνικές ανησυχίες, να είναι μέσα στην κουλτούρα της μεταπολίτευσης κλπ., άρχισε να διώχνει από το μυαλό του όλες αυτές τις λέξεις που τον είχαν ταλανίσει, μισθός, φτώχεια, δηλαδή ό,τι τον στένευε ψυχικά και υλικά θέλησε να το πετάξει από πάνω του, επανεφίβρε τον εαυτό του. Στις μαζόξεις που κάνανε τα στελέχη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στο πανεπιστήμιο όταν σπούδαζε, κάθε τόσο υπήρχαν και μορφές ανθρώπων που είχαν βασανιστεί μέσα στη Χούντα, που μετά μιλάγανε για την εμπειρία τους κλπ. Και ήταν και μια κοπέλα που είχε φάει δύση σόβια και τέλος πάντων είχε πολύ τιμωρηθεί από τη Χούντα και ήταν κρατούμενη της μάνας του. Και όταν άκουσε το όνομά του μέσα στη μάζοξη των φοιτητών, λέει: «Έχεις καμία σχέση με αυτή τη δεσμοφύλακα?» «Απαπαπαπα», λέει, 3 φορές την αρνήθηκε ο Δαβέτας. Και τη ρωτάει τι μέρος του λόγου ήταν αυτή η δεσμοφύλακας. Και του απαντάει η κοπέλα: «Φίλε μου, άμα μπει στη φυλακή όλος ο κόσμος αλλάζει και ειδικά η συγκεκριμένη άμα έπεφτε στο θυμό της πάνω δεν σωζόσουν με τίποτα». Είχε ιδίαν πείρα ο Δαβέτας. Τέλος πάντων, σε ένα πρώτο επίπεδο βλέπουμε τη σχέση μάνας-γιου, όταν η μάνα γίνεται παιδί του γιου της, με έναν τρόπο μες στην ανημπόρια της, και σε ένα δεύτερο επίπεδο βλέπουμε μια ολόκληρη εποχή από πίσω να ζωντανεύει με μικρές πινελιές. Χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς εξάρσεις συναισθηματικές, με απόσταση και ουσία. Έχει μια απόσταση και μια
ένα βλέμμα έτσι, όχι ουδέτερο, αλλά το βλέμμα της απόστασης και είναι φαντάζομαι και από τα πιο δύσκολα για τον ίδιο που θα έχει γράψει. Και από τα πιο ωραία, άμα είναι αληθινό το βιβλίο, είναι πολύ ωραίο. Το επόμενο βιβλίο που έχω φέρει είναι η ζωή του Μίλαν Κούντερα. Όπως την αφηγείτε διαβάζοντας ξανά το έργο του, η Γαλλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Φλωράνς Νουαβίλ. Μίλαν Κούντερα, γράψιμο, τι ιδέα κι αυτή. Είναι από τις τελευταίες μεταφράσεις του Γιάννη Χάρη, αν όχι τελευταία του, από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Ο τίτλος, να πω τι είναι. Quel drôle d'idée στα γαλλικά. Ναι, Quel drôle d'idée. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Κούντερα είχε και αυτός άνοια. Και σε μια από τις συναντήσεις του με τη συγγραφέα, με την οποία είχε κοινωνικές σχέσεις αρκετά χρόνια, με αυτήν και το σύζυγό της, μια φορά δεν την αναγνώρισε από τις τελευταίες που την είδε και της λέει στα τσέχικα, γιατί όσο πέρναγαν τα χρόνια μίλαγε όλο και πιο πολύ τσέχικα. Εσείς με τι ασχολείστε? Αυτή σοκαρισμένη λίγο, γιατί δεν το περίμενε να μην την αναγνωρίζει, του λέει γράφω. Και της λέει ο Κούντερα, το γράψιμο, τι τρελή ιδέα. Σαν να είχε ξεχάσει και ο ίδιος ότι όλη του τη ζωή ασχολείται με αυτό. Λοιπόν, η Φλωράνς Νουαβίλ ήξερε πολύ καλά και το είχε δει μπροστά της να γίνεται. Ο Κούντερα απεχθανόταν τους βιογράφους, είχε φροντίσει να σβήσει και να εξαφανίσει κάθε τι γραπτό στοιχείο που τον αφορούσε, που είχε γράψει ή που είχαν γράψει οτιδήποτε. Τα είχε σκίσει, τα είχε πετάξει, είχε διαλέξει πάρα πολύ καλά τι θα δείχνει προς τα έξω. Απεχθανόταν λοιπόν τους δημοσιογράφους και πολύ περισσότερο τους βιογράφους και φυσικά δεν της έδωσε ποτέ την άδεια να γράψει μια βιογραφία για αυτόν. Της επέτρεψε όμως, όπως δεν μπορούσε να αρνηθεί άλλωστε, μέσα από τα έργα του να βρει βιογραφικά στοιχεία που να συνδέουν τον ίδιο με τα βιβλία του και αυτό ακριβώς κάνει. Δεν αφήνει τίποτα απ' έξω, δηλαδή παρακολουθεί τον ταξίδεψε, πήρε συνεντεύξεις. Ναι, της επέτρεψε επίσης να δει ένα άλμπουμ φωτογραφιών. Βέβαια, και έχει βάλει πολλές φωτογραφίες μέσα και σκιτσάκια που τις είχε ζωγραφίσει. Λοιπόν, τα παίρνει όλα από την αρχή, μιλάει για την οικογενειακή του ζωή όταν ήταν παιδί με τον πατέρα του που ήταν συνθέτης και μαθητής του Γιάννατσεκ, μιλάει για τις τεταμένες πολιτικές σχέσεις που είχε πριν φύγει για τη Γαλλία, για το πώς δηλαδή αν είχε πιστέψει σε έναν σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, σιγά σιγά είδε ότι ούτε να εκφραστεί μπορούσε καλά, ούτε τα βιβλία του να κυκλοφορούν, τον παρακολουθούσαν. Υπήρχε δηλαδή ένα κλίμα πάρα πολύ εναντίον του. Μιλάει επίσης για τις μεγάλες ιδεολογικές διαφορές που είχαν με το Χάβελ. Ο Κούντερα με το Χάβελ. Όλα ανάγονται στο πώς υποδέχτηκαν και πώς περίμεναν να εξελιχθεί η άνοιξη του 1968 στην Πράγα, πριν έρθουν τα σοβιετικά τάγκς. Γεγονός είναι, όπως φαίνεται από το βιβλίο της Νουαβίλ, ότι ο Κούντερα και η σύντροφός του, η Βέρα, που ήταν και ο ατζέντης του μέχρι σχεδόν τα τελευταία χρόνια της ζωής του, περάσαν τα καλύτερα τους χρόνια πριν φύγουνε για το Παρίσι. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη μαυρίλα οι ίδιοι περνάγανε καλά. Εκείνος έγραφε, έβγαζε τα προστοζήν γράφοντας οροσκόπια σε περιοδικά. Μιλάμε τέτοια πράγματα. Και εκείνη ήταν βέβαια στην τηλεόραση. Έλεγε τις ειδήσεις στην τηλεόραση η Βέρα Κούντερα. Μιλάει για το φευγιό του στη Γαλλία, πώς οργανώθηκε από το γαλλικό κράτος ώστε να του βρούνε και δουλειά σε πανεπιστήμιο στη Γαλλική Επαρχία, μετά πόσο ο Γκαλιμάρ φρόντισε πάρα πολύ για τον ίδιο. Αλλά αυτό που δεσπόζει μέσα στο βιβλίο και βγαίνει ύπουλα σιγά σιγά είναι πώς νοσταλγούσε ο Κούντερα την πατρίδα του και τι μεγάλο τραύμα για αυτόν ήταν η τεταμένη σχέση που είχε με τους συμπατριώτες του. Ενώ πια έγραφε στα γαλλικά, έτσι. Αυτό ήταν η δεύτερη πληγή των συμπατριωτών του από τον Κούντερα. Δεν έφτανε που έφυγε όταν οι άλλοι συνέχισαν να βασανίζονται. Αρνήθηκε και την μητρική του γλώσσα. Ο ίδιος το υπερασπιζότανε αυτό. Αλλά οι συμπατριώτες του δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Επίσης, Νουαβίλ, ενώ αναφέρει ό,τι δυσάρεστο έχει κυκλοφορήσει για τον Κούντερα από τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών, από μια βιογραφία 1000 σελίδων που έκανε ένας Τσέχος που θεωρήθηκε αποτρόπαια από τη μεριά του Κούντερα, τα αναφέρει, αλλά πάντοτε είναι μαζί με τη μεριά του βιογραφούμενου
Κούντερα. Δηλαδή η προσωπική της σχέση και κολακευτική είναι για την ίδια, αλλά και της έχει δώσει πρόσβαση σε ένα συναισθηματικό κόσμο που άλλοι δεν θα είχαμε τη δυνατότητα. Όλα αυτά τα περνάει μέσα πάρα πολύ ωραία. Και επίσης δείχνει πως στο τέλος της ζωής του είχε φροντίσει να μεταφερθούν όλες οι μεταφράσεις των βιβλίων του από όλο τον κόσμο στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Μπρνό, της γενέτειράς του. Δηλαδή άδειασε το σπίτι του, τα δώρισε εκεί και τουλάχιστον υπάρχει κάτι που να το συνδέει με το χώμα πάνω στο οποίο γεννήθηκε. Είναι ένα βιβλίο πολύ καλογραμμένο, είναι ένα κέντημα που ενώνει μέσα αποσπάσματα από τα βιβλία του, τα σκίτσα του, τις εικόνες που έχει η ίδια, τις συνεντεύξεις που έχει πάρει. Τίμια δουλειά, αλλά πάρα πολύ θετική. Άμα τον αγαπάς τον Κούντερα θα το λατρέψεις αυτό το βιβλίο. Και νομίζω ότι περισσότεροι έτσι είμαστε. Ναι. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς και επίσης διατρέχει και όλο του το έργο, και το θεωρητικό και το μυθοπλαστικό, και με λίγα λόγια δίνει την ουσία του πάντα. Και πήγε σε πολλά μέρη του κόσμου, νομίζω, έκανε συνεντεύξεις από διάφορους. Ναι, επίσης λέει και πήγε και μαζί του σε αρκετά. Του συνόδευε με τον άντρα της εκεί που παραθερίζανε, στο βόρειο μέρος της Γαλλίας. Επίσης μιλάει για το στενό του κύκλο, μέσα στον οποίο κύκλο ήταν ένας Έλληνας, ο Λάκης Προγκίδης, που εξέδιδε και το περιοδικό La Télé du Roman, αλλά ήταν και ο Φουέντες, ήταν και άλλοι που ήταν πρέσβης στο Παρίσι για κάμποσα χρόνια. Μικρή ομάδα ήταν γύρω του, μικρή. Ναι. Θυμάμαι που έλεγε ο Γιάννης Χάρης ότι τα περνούσε 7 φορές τα βιβλία, τη μετάφραση, 7 φορές την ξανακοίταγε και τον έπριζε κατά κάποιο τρόπο τον Κούντερα, ο οποίος κάποια στιγμή είχε βαρεθεί, δεν ήθελε πια να. Το θέμα μεταφράσεις είναι κεντρικό μέσα στο βιβλίο, γιατί συνειδητοποίησε όταν εγκαταστάθηκε στη Γαλλία ότι ήταν πιο πλουμιστό το ύφος του μεταφραστή από το δικό του, το αυθεντικό. Και κοίταξε όλες του τις μεταφράσεις με πάρα πολύ επιμονή και προσήλωση να ελέγχει όλες, και γι' αυτό βλέπουμε την αβάσταχτη ελαφρότητα του έγινε της ύπαρξης με τη βούλα του. Και εδώ αναθεωρήθηκαν οι μεταφράσεις που είχε κάνει. Ναι, το θέμα των μεταφράσεων ήταν πάρα πολύ έντονο. Επίσης, θυμίζω ότι ο Κούντερα από τότε που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία με την αβάσταχτη ελαφρότητα εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Δηλαδή, έπαψε να δίνει συνεντεύξεις. Η τελευταία του ήταν στις αποστρόφ του Μπερνάρ Πιβό, το 1974 νομίζω. Έκτοτε σιωπή, είχε διαλέξει να ασχολείται μόνο με το έργο του και ήθελε και όλοι οι υπόλοιποι να ασχολούνται με το δικό του έργο. Μολονότι αυτός ο βιογράφος του που έγραψε την 1000 σελίδων στα τσέχικα βιογραφία, έλεγε ο Κούντερα απαιτεί από εμάς να μην σκαλίζουμε τα δικά του αρχεία, αλλά τα δικά του βιβλία πάνω σε αρχεία τέτοια στηρίζονται και σε επιστολές άλλων. Πάντως νομίζω έδινε κείμενα στη Μόντ, στην Νουαβίλ. Βέβαια έδινε, αλλά όχι συνεντεύξεις. Όχι συνεντεύξεις, ναι. Και για το τέλος, ένα ανάλαφρο βιβλίο με σοβαρό θέμα. Δεν είναι βαριά λογοτεχνία, είναι για το καλοκαίρι, που μας θυμίζει όμως μια πολύ δύσκολη περίοδο του 20ου αιώνα. Ολίβια Ρουίζ, «Άκου τη βροχή που πέφτει», σε μετάφραση Φωτεινής Βλαχοπούλου από τις εκδόσεις Κριτική. Η Ολίβια Ρουίζ είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, Γαλλίδα, με ισπανική καταγωγή. Και το προηγούμενο μυθιστόρημά της πούλησε 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα στη Γαλλία. Και κάπως έτσι ήρθε και το δεύτερο εδώ, που είναι το πρώτο που κυκλοφορεί στα ελληνικά. Λοιπόν, η πρόγονη αυτής της γυναίκας ήταν ανάμεσα στις εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανών δημοκρατικών που έφυγαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου από την Ισπανία και βρέθηκαν σε στρατόπεδα προσφυγικά της Γαλλίας. Περάσαν δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, ανακαλώντας το ιστορικό, το οικογενειακό, η Ρουίζ μιλάει για τις γυναίκες της οικογένειάς της, υποθέτω, αλλά δεν έχει σημασία, εμείς ούτε ξέρουμε ποιοι. Λοιπόν, και μιλάει για 3 κοπέλες που οι γονείς τους είτε φυλακίστηκαν είτε αυτοκτόνησαν, πάντως εξαφανίστηκαν από τον ορίζοντα καθώς περάσανε στη Γαλλία. Πήγανε σε μια Μαρσεγέτ, λέγεται η πόλη που πήγανε, στο νότο της Γαλλίας. Ανοίξαν ένα καφέ, ζήσανε εκεί όλα αυτά τα χρόνια που ακολούθησαν, και η μικρή αδερφή, που υποθέτω ότι είναι η μάνα της συγγραφέως,
έζησε μια ζωή πολύ πιο περιπετειώδη από ό,τι οι αδερφές της. Δηλαδή το τραύμα που είχε από το ξέκομα με τους γονείς, από την αλλαγή από τη μία χώρα στην άλλη, την όθησε να ψάχνει παντού νέους ορίζοντες και να μην αντέχει να καθίσει σε αυτό το μικρό χωριουδάκι. Και αυτό είχε συνέπειες για τη ζωή της, γιατί ακολούθησε ένα ταυρομάχο που αποδείχτηκε κάθαρμα και ναρκέμπορος. Μετά μπήκε φυλάκι, μετά κόλλησε με την ηρωίνη και την κοκαίνη και μέχρι που ξαναγύρισε πίσω στο κάφε και βρήκε την ευτυχία. Δεν είναι ένα βιβλίο, σου λέω, που έχει απαιτήσεις λογοτεχνικές. Πιο πολλά περιγράφει παρά δείχνονται μέσα από την... λέει μια ιστορία, αλλά σου ανοίγει κάποιους ορίζοντες αυτό το βιβλίο για να δεις πώς έζησε ένα κομμάτι του κόσμου μετά από τόση αναταραχή στην πατρίδα του. Και εντάξει, διαβάζεται με πολύ άνεση. Αυτό είναι για το καλοκαίρι. Και η φραγκική περίοδος κράτησε πολύ. Ναι. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Ευχαριστούμε και εσάς φυσικά που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ.